जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य में ग्रीष्म प्रभाव को नहीं बड़ खबर। प्रचंड ग्रीष्म जलर निस्तार नहीं। एवं जमी जलुची ओडिशा आहरी 15 दिन जलिब ताती प्रकोप। मझिरे सामयिक भाव पारद सामान्य तल खसब किंतु बड़ आश्वस्ति मिल नहीं। जारी रहिब निष्ठुर ग्रीष्मर निर्मय प्रहार। प्रचंड ग्रीष्म स्थिति देखि राज्य सरकार आगुआ स्कूल छुट्टी घोषणा कर स्थिति असंभाल है। झारसुगुड़ा 44 डिग्री रे टकटक हो फुटुचे। कोयला नगर तालचेर भी 44 डिग्री ताती दाउ हो जलुचे। यही दुई सहर पलटि देशर चतुर्थ ततला सहर। किंतु 29 तारिख पाखर पाग बदली पारे। तातीरु टिके आश्वस्ति मिल पारे। से अनेक जिला को काला बैशाखी वार्निंग जारी कर। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सेपटे राज्य में धान चाषी मानला बड़ खबर। बरगढ़ जिलापाल कार्यालय सम्मिलनी कक्ष में जिला स्तरीय धान संग्रह कमिटी बैठक अनुष्ठित हो जाए। आसंता मे 11 तारिख जिले में रबी धान किणाबिका आरंभ हो बोली बैठक निष्पत्ति नि। बैठक में जनप्रतिनिधि मिलर्स चाषी प्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख उपस्थित थे। सूचनायोग्य यह बैठक पूर्व सकाळ पुलिस केतक चाषी नेता उठाई नहीं विभिन्न थाना अटक रखिबार चर्चार विषय पलटि जाइए। संयुक्त कृषक संगठन उपदेष्टा रमेश महापात्र, चाषी नेता ईशांत भोई, उत्पन्न कुमार भोई, सुदाम पात्र प्रमुख को यह पुलिस अटकी रखीचे। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सेपटे माछ धरा को नहीं बड़ खबर। भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर माछ धराळी मानक नूतन सतर्कता जारी कर। उत्तर ओडिशा समुद्र तट अंचल में एप्रिल 26 तारिख पाखर 28 तारिख पर्यंत समुद्र को जीवार कठोर मना कर। समय पवनर गति 45 रु 55 किलोमीटर प्रति घंटा और तीव्र पवन 65 किलोमीटर पर्यंत बढ़ियार संभावना रही। यार प्रभाव में समुद्र अवस्था खराब रु अत्यधिक खराब होबार संभावना रही। से परिस्थिति में माछ धराळी और डंगा चालक मानक सतर्कता को गुरुत्वर सहित नहीं 3 दिन समुद्र को न जावाक परामर्श दी जाइए। सुरक्षा को ध्यान रखी समस्त को सचेतन रहा विभाग अनुरोध कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य में पड़ा ग्रीष्म छुट्टी। यह ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी आगुआ खरा छुट्टी घोषणा करछन्ते। पिलामानक सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देई ए निष्पत्ति नहीं। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अनुमोदन करछन्ते। ए निष्पत्ति अनुसार एप्रिल 27 तारिख राज्यर समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त और बेसरकारी विद्यालय बंद रखा। आसंता जून 17 तारिख पर्यंत ए छुट्टी बलवत्तर रहिबो। छात्र छात्री मानक सुरक्षा को दृष्टि रखी बृहत पदक्षेप नि। तेबे पूर्व निर्धारित परीक्षा, जनगणना कार्य और अन्य ऑफिस काम पूर्वपरि जारी रहिबो। ए सूचना विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड प्रदान करिसेंते। एसआरसी आलोचना पर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ग्रीष्म अवकाश को अनुमोदन करथिले। एवं एवं सरकार सामूहिक आगुआ खरा छुट्टी घोषणा राज्यर लक्ष लक्ष छात्र छात्री और अभिभावक मानक बड़ आश्वस्ति आनीदे। कोर्स सरिबा शिक्षक मानक आवश्यक स्थले ऑनलाइन क्लास करने परामर्श दी जाइए। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आधार कार्ड थे आसला बड़ नियम। तो नूतन नियम अनुसार व्यक्ति मैंने परिवार मुख्यों सम्मति से आधार कार्ड ठिकाना अपडेट करेंगे। यह उद्देश्य परिवार मुख्य आधारित ठिकाना अपडेट पर एक निर्दिष्ट विकल्प प्रचलन कर। नूतन सुविधा अधीन में आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। 50 टंका पैठ कर 30 दिन मध्य आपंकर ठिकाना अपडेट करेंगे। UIDAI पोर्टाल में लॉगिन करिया पड़ो। ठिकाना अपडेट विभाग में परिवार मुख्य आधारित ठिकाना अपडेट विकल्प चयन करूँ। परिवार मुख्य आधार नंबर प्रवेश करूँ। परिवार मुख्यों सहित आपणकर संपर्क कौन करुवा एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करूँ। 50 टंका देय करी आपण आवेदन दाखल करेंगे। परिवार मुख्यों सहित संपर्क प्रमाणपत्र प्रदान करने राशन कार्ड, विवाह प्रमाणपत्र, पासपोर्ट किंबा मार्कशीट भली डॉक्यूमेंट दाखल कर। आवेदन दाखल करिया एक सेवा अनुरोध नंबर जारी करा जिवो। या सहित आवेदन प्राप्ति को स्वीकार करी एक निश्चित वार्ता पठाजिवो। परवर्ती समय 30 दिन मध्य आवेदन ग्रहण किंबा प्रत्याख्यान संपर्क एक विज्ञप्ति प्राप्त हेबो। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एणिकी महंगा हेबो अपार्टमेंट किणा। एपर्यंत अपार्टमेंट मूल्य अनुसार 3%, 4% और 5% भाव 3टी स्लाब स्टाम्प ड्यूटी लागू होता। किंतु एबे से व्यवस्था को हटाई समस्त सीधा सड़क 5% स्टाम्प ड्यूटी लागू कर। राज्य कैबिनेट एवं प्रस्ताव को मंजूरी करिछि। नूतन नियम पर अपार्टमेंट किनिबा अधिक महंगा हेबो। पूर्व 5 लाख पर्यंत घर किणिले 3% एवं 5 रु 15 लाख मध्य 4% स्टाम्प ड्यूटी देवाक पड़ुथिला। किंतु एबे मूल्य जते हेउना कहीं
ସିଧା 5% ଡ୍ୟୁଟି ଦେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ରହିବ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 15 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ସ୍ଲାବ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବନ୍ଦ ହେବ ସରକାରୀ ଅକାମୀ ଯୋଜନା। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅକାମୀ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ବଜେଟ୍ ବରାଦ ପାଇନଥିବା ଯୋଜନା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବ। କେବଳ ନାମମାତ୍ର ବରାଦ ପାଇଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ କିପରି ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 16 ରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ 23ଟି ବିଭାଗର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନା ଷ୍ଟେଟ୍ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଆଧାରରେ ଉଚ୍ଚ, ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକତା ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମାନ ଧରଣର ଏକାଧିକ ଯୋଜନାକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଟିବ ଅଧା ଦରମା। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଅଧା ଦରମା କାଟି ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବକେୟା ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଭନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ବେତନର 50% କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏବେ କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଖବର ମୁତାବକ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବକେୟା ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେବ ବାକି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମାରୁ କାଟି ଏହାକୁ ଦେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଲକାକୁ ନେଇ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ବିପଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଯଦି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଏସୀୟ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଆମଦାନୀ ବ୍ୟୟ ବହୁଗୁଣିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବୁର୍ପାୟା ଜୁଧି ସେଦେଭା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସୁଏଜ କେନାଲ କିମ୍ବା ପାନାମା କେନାଲ ଭଳି ମାଲକା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଷକୁ ହଜାର ହଜାର ଜାହାଜ ଏ ପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ବି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 5 ବର୍ଷ ପରେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛନ୍ତି ତରୁଣ, ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୟସ୍କ। ଆଉ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2031 ବେଳକୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛନ୍ତି ତରୁଣ, ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୟସ୍କ। ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୁଢ଼ା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 2031 ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶା। ହରାଇବ ତରୁଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା। ରାଜ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ହେଉଛି ନୀରବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାହାରକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସାଂଘାତିକ ଅଟେ। ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ବୁଢ଼ା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ 2011 ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜନନ ହାର କମିଛି। ଜନଗଣନା ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। 2031 ବେଳକୁ ବୟସ୍କ ରାଜ୍ୟ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଭାଗ 15%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 2036 ସୁଦ୍ଧା 17%ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ଅଧିକ ସହାୟକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥନୀତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଦାନ କମିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପୁରୀ ଗଲା ରଥକାଠ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ସ୍ଥିତ ଘୁମୁସର ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡ ମୁଜାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜ ବାଇବଲି ସେକ୍ସନ ଗୁନାକିଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପୁରୀ ଗଲା 55 ଖଣ୍ଡ ରଥକାଠ। ଏନେଇ ଗୁନାକିଆଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ପୂଜାପାଠ ପରେ ରଥକାଠ ଗାଡ଼ି ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରଥକାଠ ଗାଡ଼ିକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ଭଞ୍ଜନଗର DF ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ରଥକାଠ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ SF ବିବେକ କୁମାର ଦାସ, SF ବିମଳ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ମୁଜାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜର ବିମ୍ବାଧର ସାହୁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବନାଞ୍ଚଳ ଦପ୍ତର ଅଧିକାରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।